Annyeonghaseyo dyan. 안녕하세요. So dyan, during live, na-failed ka sa multiplication, di ba? So, nakay consequences nga magbuhat og 30 times nga 2 to 9 nga multiplication table. Nahuman na nimo? Asa man ka na? Okay. So karon, I will examine you. Balik ha sa multiplication. If makapasar ka ni, makabalik ka sa study room. If ma-fail ka, mag-add ka og 10 kabuk ng ana na pod. Nga 2 to 9 nga table nakasabot. Okay, let's start. 7 times 8, 56. 3 times 7, 21. 6 times 4, 24. 5 times 9, 45. 8 times 4, 32. 6 times 7, 42. 9 times 4, 36. 8 times 9, 72. 6 times 8, 48. 9 times 7. 63. Okay, very good dyan.